ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይሓደግናን ኣይሓደግናን ይባርኸና ዕለት ዕለት ያብየና ጸጋናይ አምላኽ አሉ ምሳና ኣይገድፍናን ኣይገድፍናን ይባርኸና ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ተኻተልቲ ናይ ጸጋ ዘመን መግቦት አገልግሎት ምሳኩም ዘለኹ ሓውኩም ዲያቆን ዮናስ ከም ዝፍለጥ ሓደ ርእሲ ጀሚርና ኣለና ሓቀይ ናይ ሰብነት መስዋዕቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ሓደ ዓብይ ልማኖ ለሚንና ኣሎ ሓዋቴ ሰብነትኩም ሕያውን ቅዱስን ንአምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ጌርኩም ከተቅርቡ ብምሕረት አምላኽ እለምነኩም ኣለኹ እዚ ከዓ እቲ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም ይሉና ኣሎ ስለዚ ናይ ሰብነት መስዋዕቲ ኢልና ርእሲ ሂብና ያለና ኣብ ቀዳማይ ቪድዮና ተናኺፍና ኣለና ማለት እዩ ሮሜ መጽሐፍ ዶክትሪን ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽናዕ ከለና እንመሃረሉን እንምርሐሉን ኢልና ነጽናዕ ሮሜ መጽሐፍ እምበኣር እንምርሐሉ እዩ ሮሜ መጽሐፍ ትምህርትና እዩ እንመሃረሉን እንምርሐሉን እዩ ሰብነትና እግዚአብሔር ሕያውን ቅዱስን ንአምላኽና ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ጌርና ከነቅርቦ ይዝደለና ዘሎ ንእግዚአብሔር በዚ ንኃጢአት ዝሞተ ንአምላኽ ግን ሕያው ዝኾነ ስጋ አምላኽና ከነምልኾ ይደለና ኣሎ ማለት እዩ ريخ مالكم أملخو مالت يقرأتها نقرأت أتقاق ماي نجر جن أملخو مالت نابتشرش خيركا مزلال ويون مزمام ويون مزمار راح يكونن السنة أملخو كفال يبرقت እግዚአብሔር ግን ሰብነትኩም ሕያውን ቅዱስን ንአምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቅርቡ ብምሕረት አምላኽ እለምነኩም ኣለኹ ይዝለና ዘሎ ትሪኢለኹም ቀደም ኣብ ብሉይ ኪዳን እንስሳ እዩ መስዋዕቲ ዝኸውን ነይሩ ወይ እውን እንስሳ እዩ ንመስዋዕቲ ዝቐርብ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ኣብዚ ናይ ጸጋ ዘመን ግን እግዚአብሔር ገንሸል ከተቅርበሉ ይኮነን ዘለካ ዘሎ በኹሪ ድዑል ከተቅርበሉ ይኮነን ዘለካ ዘሎ እግዚአብሔር ንስኻ ክትቀርበሉ ይዝደል ዘሎ እግዚአብሔር ካብ መሰረቱ እውን ናይ እንስሳ መስዋዕቲ ኣይኮነን ዝደሊ እግዚአብሔር ናይ ደቅ ሰባት መስዋዕቲ ይዝደሊ ኣብ ብሉይ ኪዳን ግን ኩሉ አሬ ወኩሉ አለወ ኩሉ ስለዝበደለ ኢንታን አበርን መንቅብን ዘይብሉ ሰብ ስለዘይተረኸበ ደቅ ሰባት መስዋዕቲ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ክቀርቡ ኣይከኣሉን በዚ መንጽር እንስሳ ይብጀዎም ነይሩ ደቅ ሰባት ፕራይስ ጋር ሕጂ ግን በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያውን ቅዱስን መንቅብ ዘይብሉን ንአምላኽ ባህ ዘብልን መስዋዕቲ ኮይና ክንቀርብ ብቕዓት ረኺብና እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ስለምንታይ ኣብ ወዱ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዘለና ምክንያቱ እግዚአብሔር አስተውዕል
أبز زمن زي بحادة أكل ترحيو أفوي إلو بحادة أكل ترحيو عجيبو بحادة أكل ترحيو هلو satisfied زخونة زنتو وقتو والليزة أفكر زواتو سمركو إنه اتبوو زي سمركو فتو ودي إزيو نعو سمعوو زبلك قال اجزي أبير أبو بودو بإيسوس كريستوس دس سلوو تحكسو سلازن احنا عدما مس كريستوس مس موتنا مس كريستوس مستسقلنا مس كريستوس مستقبرنا أب كريستوس كوينا بكريستوس دمان اغزيابير حيوان مسواتي كوينا كنقرب بق عترخينا برايس قال سلازي سبنتكم حيوان قدوسن يبلنا ريخم اللهم حجي غنشلا يكوننا انقربالو ويون بخرات يكوننا كنقربل دللو ترى سبنتنا نزي قدوس باولوس ناي قدوس باولوس صاري ناي قدوس باولوس صاري ناي دق سبات سبنت مسواتي كساب زخون مسواتو خوينو ناملاخ كساب زقربيو ناي باولوس صارو زنبر اب قلاسيس معراف حدا فرسان شمونتن انه نخل سب إنا ما عدنا إنا ما خرنا فتسومان غيرنا خنا قرب نسعر لنا فتسومان غيرنا خنا قرب نسعر لنا باولوس نخل سب بكريستوس إنا ما حرن إنا ما عرن إنا ما خرن نخل سب فتسوم غيرو كقربو يزعر نيرو which means سبنتو هياون قدسن لإግዚአብሔር ባህ ዘብል المسوعات ገሩ نأملاخ زقرب ህዝቢኡ ጳውሎስ ዘዳል ነሩ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ሎም ማአንቲ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ከመይ ዝበለ እስከ ንረአ መጽሐፍ ቅዱስ ንደዱ ተቃጸሉ ይዝብለና አብሉይ ኪዳን ድማ እቲ መስዋዕቲ እንዳነደደ እዩ መስዋዕቲ ዝኸውን እዩ ተሐሪዱ ናብ ሓዊ ምስተነብረ ኣብ ተሐዊ ኮይኑ ይዝዓርግ ነይሩ ኣምላኽ ዝቕበሎን ዘይቅበሎን ዝፍለጥ ዝነበረ ሕጂ ድማ ጳውሎስ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ፈዲ 10 ጀምሮ ኣብ አገልግሎት አይተታሐከዩ በመንፈስ ዝተቃጸልኩም ኩኑ ለእግዚአብሔር አገልግሉ በተስፋ ተሐጎሱ በጸባ ተሐጎሱ ከያቋረጽኩም ጸልዩ ረአላህ ኣብ አገልግሎትኩም አይታከዩ በመንፈስ ዝተቃጸልኩም ኩኑ ለአምላክ አገልግሉ ስለዚህ በመንፈስ ዝተቃጸልናኸን ኮውን إزدنا زلوا باولس بار ريخم اللهم حدا تقصص كخمبلكم إفيسون معرف حمشته أفقد خلت خمسين كم تكريستوس ذكرنا كم حدا موز شتو مباءن مسوعة جروخاء نجزع رؤوس من أنتنا أحلف ذهبه نسخاتكم بفور نور كم تكريستوس ذكرنا كم حدا موز شتو مباءن مسوعة جروخاء جزع رؤوس من أنتنا أحلف ذهبه نسخاتكم بفوري نبولا أبزي نا كريستوس فوري نا إجزي أبير فوري نرزلنا إجزي أبير أبانا زلوا فقري نودو نإيسوس كريستوس بمماتيو قليز الحقي اسمه كمزي أفكارو إجزي أبير لعالم ومتأوى والدو وهدى ووهبى بيزا لو كله كما كل زي أمن بيوتو يتحول الله يركب هو تزال العالم يوحنا سوينجل مرحب 3 حقي إجزي أبير نعلم
معرن ود بجا كساع زهب كساع كنزنا على أفكارا إزبل سلازي إكسي أبير نعين نعخان زفكرنا ودو إيسوس كريستوس كساع مهابي سلازي أستوعل تفكيري إلكا من بارد راح زي كونه نايتس تفكر كالو من قدي نايتس تفكر كالو فكري تلقاتون سفحاتون نوحاتون زتردأ خاخد كونا لك أستوعل لك كم تنسخا نتفكرو نجر واقع اتخفللو نولاد كاريخا نبيزنس كاريخا نجنزب كاريخا لك بحفشة نتفكرو نجر واقع كم اتخفللو اجزي أبي هردما لألخا زفكرو يلن مو نعخا واقع خفيل الكاي اتو واقع دما ودو إينيرو سلازي نستفكر كالو فقر بدم بخرد كالو ودو إينيرو تواقع بواقع تعديكم استبالي ودو نزيهم هرياقوس زبالا بوكم ونو هانس أفورك فكر صحابو لولد هيال أمنبرو وأبصه اسكالموت رأهم فكر سي نتولد هيال يسوع كريستوس كاب منبرو صحابو كساب أموت كأ أبصه يبل مالتي سلازي يوم الله نودو يسوع كريستوس نابز مدرس سددو فكرنا إذا فقر زدما يسوع كريستوس كمالي مسوعات زخنة نملكت إفسون طيب لنا له كم تكريستوس ذكرنا كم حدا موس شتو ما بقى مسوعات نجرو خاء نجزع رؤوس من تنا أحلفه ذهبه يبلنا مايتي سلزي نا يسوع كريستوس مسوعتي موز شتو ما بقى مسوعات إزاي يزدل زلهم بعرج كابين كابخاتكم إزاي يزدل زلهم سبنتكم حياون قدسن نعملخ با زبل ريهم علىكم بزح عينت جنا تفولت يوم حقي قلقلة نوشتخ أتي با زبل جنا له بزح عينت سرح وانت تفولت يوم حقي قلقلة سرح با زبلك له سلازي سبنتكم هياون قدسن أملاح باه زبل مسواتي باه زبل مسوات خمي اجزي أبير أملاح نعملو خونا كريو خلوسي باه يبلو اجزي أبير نمزمرنا نسبكتنا نهيوتنا نمسنعتنا نصلوتنا كريو خلص اجزي أبير بأنا باه يبلو كنتو بودو بإيسوس كريستوس باه زبلو إنه بو زسمركو فتو ودي زيو زبلو سلازي أنا نسخاتكم عندما أزيز دلزلو باه سلا مسوات خبل عنا أبولي تشدان مسوات زخون زنبرة ولا قا انسسا انت نبرو اتم انسسا جن نأجزي أمير باه زبل مسوعات كون نيروم نأجزي أمير باه زبل مسوعات زخون لدما بخوري زي حمامة زي عبرة قرن زي تسبرة ويون أجر زي تسبرة كون علو اتم بسوون حريم تتنكيكم زفتوو زمرتوو كابتن انسسوم دما زبلصه زتحره زتفتوه نعوم زدليوم ندحلو غنكا نعملاهم باه زبل مسواتي كونالو እግዚአብሔር አምላክ አብሉ ይችላል حنكاس عباره بخرو زي كونه سبار قرنو ويدما سبار اكلاتو اي قبلن ينيرو سلازي استوعل امرخا بناي صغا قال زي تلوته
ኣእምሮኻ ብናይ ዓለማዊ ነገራት ዝሓንከሰ ዝሓመመ ዝተበላሸ በኹሩ ዘይኮነ ኣገልግሎትካ ዝሓንከሰ ኣገልግሎትካ ዝሓመመ ኣገልግሎትካ ዝዓበረ ኣምልኾኻ ብናይ ጸጋ ቃል ዘይተቃነየ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ኣምልኾና ክቕበሎ ወይ ድማ ከብሎ ይኽእል ዶ እዩ ሪኢኹም ኣለኹም ኣብ ወንጌል እንታይ ኣሎ ቤተየስ ተሰመይ ቤተ እግዚአብሔር ቤተይስ ቤት ጸሎት ኣትበሃል ንስኻትኩም ግን ቤተ ጓሓሉት ጌርኩም አይሉ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጭጉራፍ ተቲዑ ኣውፅዮም ካብ ቤት መቅደስ ሓቀይ እቲ ቤት መቅደስ ናይ መሸጣ እዮም ጌርሞ ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ዝበለ ከመ ንጉስ ገፍታ መናብርቲሆሙ ወከመ አምላክ ፈወሰ ድውያንሆሙ ምሽ ከም ንጉስ ገፍታ መናብርቲሆሙ እቲ መናብርቶም ኩሉ አውዲቁዎ ንጉስ ስለዝኾኑ ወከመ አምላክ ፈወሰ ድውያንሆሙ ከም አምላክ መጠን ድማ ሕሙማቶም ፈወሱ እቲ ቤት መቅደስ ስለምንታይ እዮም ቤት መሸጣ ጌሮም እንታይ አልኩምኒ ኣብ ኢየሩሳሌም ሓደ ዓመት በዓል ስለዘብዕሉ ካብ ዓለም ምሉእ ተኣኪቦም ካብ እስራኤል ካብ ኩሉ ቦታ ተኣኪቦም ድማ ተበዓል ስለዘብዕሉ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ተጓዓዙ መስዋዕቲ ሒዞም ዝመፁ እንስሳውን ስለዘለው እቶም እንስሳ ብናይ መንገዲ ንውሓት ብጥሜት ከዓብሩ ወይ ድማ ክስንክሉ ስለዝኾኑ ኣብኡ ሓድሽ ንኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕቲ ክገዝኡ ስለዝነበሮም እዮም ቤት መሸጣ ጌሮሞ እግዚአብሔር አምላክ ግን ንኹሉ ተቀበለን ስለዚ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ኣገልግሎት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቅረና ከም ሓደ ሙኡዝ ዝሽቱ መባእን መስዋዕትን ገይሩ ከዓ ገዛ ርእሱ ምእንተና ሙኡዝ ዝሽቱ ስለዚ ሰብነትኩም ህያውን ቅዱስን ኣምላኽ ባህ ዘብል መስዋዕት ገይርኩም እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ሙኡዝ ዝሽቱ ክርስቶስ ይሰውኢልና ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ መስዋዕት ዝኸውን ዝነበረ እቲ ገንሸል ዝተሓረየ ዝተመረፀ ዝተባሃገ ኣበር ኢንታ ዘይብሉ መንቅብ ዘይብሉ ኃጢአት እውን ኣይገበረን እንስሳ እዩ ዘይብሉ ካብተን እንስሳ ብሙልአን ድማ ንሱ ዓይኑ ዝተነብረሉ ማለት ዋው ዝተባሃለሉ ዝተፈተወ እንስሳ መስዋዕት ዝቀርብ ከም ዝነበረ ክርስቶስ ድማ ንወዱ እዚዩ ሓደ ወዲ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ንወዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ መስዋዕት ዝገይሩልና ማለት ስለዚ አምላኽና ናብቲ እንዝምሮ መዝሙር ናብቲ እንቅርብ ነገራት አይኮነን ናባና ቅድም ይዝጥምት ነዚ እኮ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ትምልኮ ትዝኩዶ ነጸረ እግዚአብሔር ለአለ አቤል ወላ እለ መስዋዕቱ አየ እግዚአብሔር ናብ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ጠመተ አስተውዕል ተቃል እግዚአብሔር ናብ መስዋዕቱን ናብ አቤልን ጠመተ አይበለም ታይዳ ነጸረ እግዚአብሔር ለአለ አቤል ወላ እለ መስዋዕቱ እግዚአብሔር ናብ አቤልን ናብ መስዋዕቱን ጠመተ መጀመርታ ናብ አቤል ጠሚቱ አቤል ተጨንቁ ለእግዚአብሔር እዚ በቅዒሉ ካብቶም ጥሪቱ ዝሰብሑ መስዋዕት አቅርቡ ስለዚ ናይ አቤል ልቢ ናይ አቤል ልቢ ንእግዚአብሔር ዝደሊ ንእግዚአብሔር ዝጭነቅ ንእግዚአብሔር ዝሓልል ልቢ ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር ናብ አቤል መስጠመተ ናይ አቤል መስዋዕት ድማ ቅቡል ነይሩ ይነጸረ እግዚአብሔር ለአለ ቃኤል ወላ አለ መስዋዕት እግዚአብሔር ግን ናብ ቃኤልና መስዋዕትን ግን አይጠመተን ታማሪቲ ከአይና አምላክ ዝስወር ነገር አለ ዲዩ አያ ናይ ቃኤል ልብ ግን አምላክ ዘይርእ ልብ ይሩ ናይ አቤል ልብ ድማ አምላክ ዘረብ ስለዚ ህያው መስዋዕት እግዚአብሔር ንወዱ ንኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ሓደ ዘፍቅሮ ወዱ ነታ እንኮ ወዱ ይሰይድ بكريستوس مخنيات مسوعة خوان كامتا ناتقرب نتا حدا ودو نتا انكو صادق ودو
ኃጢአት ንክኸውና በዚህ ምድር ሰይዱ ነትኡንኮ ቅዱስ ወዱ መርገም ካን ክስከምና በዚህ ምድር ሰይዱ ስለዚህ ሪእኻ እንታይ ልኳሽ መጽሐፍ ሰብነትካ ህያውን ቅዱስን ንአምላኽ ዘብል መስዋዕት ጌርካ አቅርብ በኸመይ በክርስቶስ ስለዘለኻ ስለምንታይ በሞቱ ሓንሳና ሓዋሩና ኃጢአት ዝሞተ በህይወትና አምላኽ ይነብራል መስለ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ኃጢአት ከይትገብሩ ከም ዝሞትኩም በክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንአምላኽ ህያዋን ከም ዝኾንኩም ንርእስኹም ቁጾሩ ይላል ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ رغم اللغم الزلنا زمن بمنفس እንቃጸለሉ ዘመን በመንፈስ ለአምላክ እንምልኮሉ ዘመን በመንፈስና ምስ እግዚአብሔር አምላክ እንተአሳሰረሉ ዘመን በመንፈስ ተቃጸሉ መስበለ ከምዝበል መጽሐፍ በመንፈስ እናተቃጸልና አብዝኸድናሉ መጠን እግዚአብሔር ድማ አባና ክሰርሕ አባና ከአይ አባና ከአቱን ኩወፅን ይጅምር ማለት አባይ ክሰርሕ ፍቃድ ይረክብ ማለት ሰብነተይና አምላኽ ዘብል መስዋዕት ይኸውን ማለት አምልኾ ናይዚ ዘመን ዘአምልኾ እዚዩ ካብቲ ዝገርመኒ ሓደ ነገር ታይ መስለኩም ጳውሎስ ሰብነትኩም ንአምላኽ መስዋዕት ጌርኩም አቅርቡ ኢሉ እናማሃረና ከሎ ገለገለ ሰባት ግን ናይ ጳውሎስ መጽሐፍቲ ናይ ጳውሎስ ምሮ ናይ ጸጋ ትምህርቲ ንኃጢአት ዘበራትዑ ንኃጢአት ዘተባብዑ እዮም ክብሎም ሰምዕ ከለና በጣም ነገረም ማለት ጳውሎስ ግን ድሒንካ ኢኻሙ ከም ድላይካ ንበር ተፈቂርካ ኢኻሙ ተፈቂረ እናበልካ ንበር ኣብ ታሕቲ ጸጋ እምበር ኣብ ታሕቲ ሕጊ ኣይኮንካን እሞ ሕጊ ኣልባ ኮንካ ንበር ኣይበለካን እንታይ ዳ ሰብነትካ ህያውን ቅዱስን ንአምላኽ ዘብል መስዋዕት ጌርካ አቅርብ ከምቲ እግዚአብሔር በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝብሎ ሕጂ ድማ ናባኻ ክሪአካ ከሎ ከተምልኾ ከለኻ ኢልዋ ኣምልኾትካ ዝቕበል ምኡዝ ሽቱ ካብ ኣምልኾትካ ዝተክኽ መንፈስ ካብ ኣምልኾትካ ጥዑም ጨና ዝቃጸል እናተቃጸልካ ብናትካ ቃጽሎት ትቂ መንፈሳው ትቂ ዝወጻልካ ክትከውን ይዝደለ ዘሎ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ሰብነትኩም ህያውን ቅዱስን ንአምላኽ ዘብል መስዋዕት ጌርኩም ከተቀርቡ በምህረት አምላኽ እልምነኩም አለሁ ይብለናል እዚ ድማ እቲ መንፈሳዊ አገልግሎትኩም ጸጋን ሰላምን ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይሁን ሰላም